गुडुलु बापा एवं गुडुलु को रेडी करुँच चकुलिया पंडा वीडियो बनइबे रील्स बनवाई केते शांत सरल छुआटी देखो ताको माने बापा कहे बुल जा से बुल जाओ सुना पिला भाया पूरा बुलिक वीडियो बनइब चकुलिया पंडा को गीत कहलु चकुलिया पंडा बाड़ी गोटा धरले तू चकुलिया चल आगे गीत सर चकुलिया पंडा गीत सर ताको बाड़ी धरु हां सुनो हे सुधी जोने कली जुग गाथा से सब शुणिले हृदय लगी बटी व्यथा घर टोली काले केते अज्ञान हुवंती माँ को मारंती पुणी खुड़ी को हरंती आहा कि कर्म करंती मद्यपान करी थके हुवंती प्रबल नरके पड़ी गुडुलु एबे रोषेई करिवे ताको टे देखंतु से कोन कोन पकेई रोषेई करूची केमिति से करूचा केमिति कोन कहूची देखंतु तार इंस्टाग्राम आईडी भी अदरटा अच्छी तादरे से बोलबम वीडियो पकाउची बोलबम भेष होइकी वीडियो पकईची आउ पकईची अदर अदर गीतर भी वीडियो बनईची मु इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देबी आपण माने भी देखिबे से केमिति कोन बनौची करूची आ केते दुष्ट होउची टे देखिबे रसुन तेल कोड़े गला कोड़े गला गुडुलु रसुन कौन गलु जेजी कौन भात रसुन पकई खाइबू देबू हाँ कौन खाइबू देबू आ गोटे काम करूँ कदली गोटे नौन घाटी देव हो आउ कौन पड़ो ता देहरे हेई सुंदरी हेई आउ कौन आ तू कौन से कौन पकाउची मु कदली भाजी देवी ता धीरे जेजी खाई कदली भाजी कदली भाजी दउनु भाजी दे कदली आउ कितना ना भाजी से देखु कंचा अच्छी ना पाची कत पाची एटा ए पाची बा हां बाची ऐसे तो रांधी दूनु छुंक पके दे तते रोसे किए सिखेला अरे तते रोसे किए सिखेला गुदुलु तू बा गुदुलु ए हे सेडा आत्मा तो कोटल देखि छा तू बा गुडुलु तते गुडुलु केम सिखेला आ कोन छ मागे भल नहीं आले सेटा भल नहीं अच्छीबा ऐसे कौन अच्छी वाला टिपी के देखो सीजी ना नहीं देखी ते सीजी ना देखि देलु मां पूरे के देखो सीजी सेटा गुआ हां थाउ सेटा हाथ माना सेटा ओलिया गुआ दे से गुआ कौन हबो गुआ नाचू गुआ दे रांधनी गुआ भी रंधा ओलिया हाथ वाला हां तो सेडी बुड़ा से गिलास रे बुड़ा हां सपाला और दे मटन दे दी हां नाटी में दौजुआ बहुत नो भोक को गला खाई दी दौजुआ कोथरे खाई तळे नहीं कोथरे छेरे खाइबो कोथरे तू छेरे गिनर कर पानी गिनर खाई इतने पानी पी हां गिनर पानी पी पतरा नहीं हां पतरा नु तू पतरा नहीं आई पतरा दे हां दे पतरा डानी कोडू आनिबी नहीं सेडी छिंडे आनी आंब पत्र भी खाइबो हां मु खाई दमा चार फुली के आनके कोनटा ये पत्र आनी ता भीतर पुरीबी हां तम गां के पत्र रोसी करथला कोड जल्लू पत्र दउन के पटल 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 छेटा रमु कोउडा छेटा से गछ पत्र कोन देबी तते कदली पत्र कोई पत्र हबनी हबो बा ना हबो तो मन हबनी डोंट गे मु सेबा सेठी बइची मु एठी बसची तू सेडे से किछ आना तू से कोन अछि सेटा कोन डालो सेबा रसुण तू कहू पियाज सेटा कोन होची कोन गुडुलु से कोन चलची कोन दे आउडी पानी पुरी दे हेइनी तते हेइनी
ସିଆଡ଼େ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପୁରେଇବି ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ତୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଲା ମଲା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହାତ ମାରୁଛୁ ସୁଧୁ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେଲା ତୁ ପୁଣି ସେଦିନ ଏଇ ମାମଲତି କନା ସେଠି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ବାସ୍ନା ହଉଛି ମୁହଁରେ ବାଜିଯିବ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଦେଖିଲୁ ହଉନି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା କିଏ ଖାଇବେନି ଯଦି ତୁ ରୋଷେଇ କରି ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବୁ ହଁ କ'ଣଟା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ଚାହାରେ ବାନ୍ତି ହବ ତୁ ଆଉ ପାଣିକି ପାଣି ଭଳିଆ ରଖିଛୁ ସେ ବାହାରିବନି ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାବ ଭୋକ କଲାନି ସେତିକି ଯାଉ ଆଉ କେତେ ହବ କେତେବେଳେ ଆଉ ଭୋକ ହବନି ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇଦେଲେ ଭୋକ ହବନି କିଏ କିଏ ଖାଇବା ଆରେ କିଏ କିଏ ଖାଇବା ମଲା କଷା ସେଇଥିରୁ ବାହାରିବ ସବୁ ଆଉ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁନୁ କେତେବେଳେ ଗୁଡୁଲୁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ପକେଇ ଦଉଛୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ଗୁଆ କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ ରସୁଣ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଡାଲମା ଚା ପତି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବି ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବି ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କଦଳୀ ଆଉ ସୋଦୁଅ ଏ ଯେଉଁ ଆଣ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ପିଠଉ ଆଉ ଚା ପତି ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ଗୁଆ ରସୁଣ ଏ ସବୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ରୋଷେଇ କିଏ ଶିଖେଇଛି ତତେ ହଁ କହିଲାଣି ଜେଜି ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ତା ଡର କଥା ସେ ଆଗୁଆ କହିଦେଲା ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ଯାଉଛୁ ତୁ ରୋଷେଇ ଅଧା କରୁଛୁ ରୋଷେଇ ଅଧା ହେଇଛି ଦେଖ ଚାଲିଲା କାଇଁ ତୋର ଏମିତି ଗେଲ କରିବା କଥା କାଇଁ ମନେ ପଡିଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ସେ କ'ଣ ଜମା ସ୍ଥିର ହବ ଏଇଠି ବସି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ଦେଖିଲା ଆଉ ଓହୋ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଡୁନଥିଲୁ ଡରିଗଲା ଯେ ଆଉ ଆସିଲା ନା ଆଉ ଦିନେ ଖୁଡିଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ତୁ ମୁଁ ଆଣିବା ହେଲା ସେ ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ବାହାରେ ଧରିଛି ବାବୁ ଏ ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦଉନୁ ଗ୍ୟାସଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାର ହଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିବ ସେଠୁ ସେ ଖାଇବ କେମିତି ହଁ ତାକୁ ତା ଦୁଇଟା ନହେଲେ ହବନି ତାକୁ ମିଳିନି କି ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ଥରେ ଦିଆ ହୁଏ କି କେତେଟା ଲେଖା ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ମାମା ଖାଇବ ତୁ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ବାପାଲୋ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇନି ସେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ବସ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେବି ସେ ସନ୍ସକ୍ରିଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେବୁ ପାଣି ପୁରେଇ ପୁରେଇକି ସେ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ସେ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ସେ କେତେ ଆଉ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତୁ କ'ଣଟା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଟିକେ କହୁନୁ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି ଓଇ କ'ଣ ସେଉ କରୁଛି ସେଉ ପୁରଉଛି ସେଉ କରୁଛି ସେଉ ପୁରଉଛି ଏତେ ଉଞ୍ଚର ନାହିଁ ଢାଳିବ ତ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯା ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ସେ ଭଲ ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କହିଲା ତାପରେ କହୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜେଜି ହଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ଜେଜିଙ୍କର ଯେ କ'ଣ କରିବେ
ସେଇ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ନାଇଁ ଆଜି ରନ୍ଧା ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଧରିଦେଲ ମାନିଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହିବ।